Mag-abay. Wow, air vent. Oh. Yeah. This is the Sa babae ni. look at the bathtub sa babae sa lalaki. Sa babae ni. Kaya nga no. Kaya lang ako, kinain na lang. Make-up? Di aman po. Agay. Asaan na? Okay. Kung magdungan-dungan din. Yeah, mo kani ilang shower o gold. Kani para pa. Gold shower. Ila 1.1 eh. 1M. 1.2 million man siguro din. 1.25. Pero property tax sa danihan $10,000 a year. Oh. $1,000. 1.5 no million niya. Ang iya sa property tax ani $10,000 a year. So sige, mabuang lagi ka ko ikaw magdaog ani, problema pa kag property tax, problema pa kag home insurance. Good luck. Mun gay pamaligya sa mga winners. But yeah, worth it man sa kay libre man. Payo lang sa kag 1 month. Ano na din, pwede na nimo mabaligya anytime. Once you receive it, yeah. Pero pinsa man sa'yo mo palit og 1.25 na yun. Depende na. Naaman sad. 1.2. 1.2. Napod oy na. Pero after a year na dili gid diretso-diretso. Di man na kuan ka. Naga-bangko man mo kuan. Basta dako lang ang tindo. Nice, nice. Sanina. Kung makadaog ka. Oh, May closet din isa. mga may. Diri pwede ta moagi diri oh. Ay. Katong kaan master. Katong secret. Ulay closet mura to. Ay ato tag kaan basement. Nay basement nila room. Master bedroom ni sa taas pa lang ni. Kana ganon kay ko ano para sa akong office. Pwede ka na sa akong office. Muna akong gingon imuhan nga the window. I like the window how modern ba. Ganon ko sa window. Kayo. Uy, Muna siya hanap ko ganahan awatan na ni mo. Kuya ko. Bye. dyan si lugar na siya. Glass na po na. Where's Angel? Glass. You there Angel? Dayon, isura din na siya. Han, chade nga na han. Maawat na nimo han. Na mag-curtain. Ha? Maawat na nimo. Oh. Nga na ba Limit bintana. naman na siya. Pura ganahan ko nga na nahan. Oh. Char. Madaog na lang ta ni nato eh. Kanila ako bi. Unsa man na? I like this one. Yeah, right? I know, right? We will check the basement too. The basement is also nice. Dagan siya cupboards, no? And this is the main door here. This is the main door there. Yeah, you don't need to open it. Ayun, need to open. Main door going to the deck. Yeah, to the front. Sada yung glass. Yeah. Corrugated. That's the front. That's the front part. Pagdan man to. Ilakan. Oh, front main door. That's the main door. We just went to the. It was a garage. Yeah. Yeah. And this is the basement. Here, basement. And just be careful. Wow, may ping-pong ba? Tinang ping-pong. The billiard